Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur J'apprends le français avec Kautar. Cette vidéo, c'est la deuxième partie de la leçon de la subordonnée relative. الفيديو اللي فاتت كنا شرحنا فيها واش معناتها subordonnée relative, شفنا des exemples, شفنا les pronoms relatifs. في هاد la vidéo inchallah, on va voir comment utiliser les pronoms relatifs simples pour éviter la répétition et pour relier deux phrases. كاين deux questions سؤالين ممكن يطرحوهم عليكم فيما يخص هذا الدرس. La première question يقول لك évite la répétition dans la phrase suivante en utilisant un pronom relatif. أو ممكن يطرح عليك السؤال الثاني اللي هو relie les deux phrases en utilisant un pronom relatif. أربط الجملتين باستعمال pronom relatif ولا تفادى التكرار باستعمال pronom relatif. في هاد لا فيديو غادي نوري لكم الطريقة بالتفصيل اللي تتبعوها إلا طرحوا عليكم سؤال من هاد السؤالين يعني أو سؤال آخر اللي تكون بشكل آخر يعني ولكن نفس المعنى. نبداو بسم الله avec le premier exemple. J'ai visité une ville. Cette ville est merveilleuse. Il y a un mot qui est répété. Lequel? C'est ville. J'ai visité une ville. Cette ville est merveilleuse. Donc, le mot ville est répété. On va essayer de réécrire les deux phrases. نعاودو نكتبوهم في جملة واحدة en même temps ما نعاودوش نكتبو ville نعاودوها pronom relatif. Qu'est-ce qu'on va faire? و bien sûr le mot ville ما غاديش نعاودو غير وحده parce que le mot ville ماراش indépendant راه مع هاد l'adjectif démonstratif cette ville غادي نعاودو كاع هاد le groupe nominal cette ville. الحاجة الأولى اللي لازم نعرفوها باش نعوضوا هاد الكلمة وكيفاش نختاروا لو pronom هي تعرف quelle est la fonction de ce groupe nominal dans la phrase. شو هو الدور اللي راهي تلعب فيه cette ville في la phrase. تما باش نعرفوا quel est le pronom qu'on peut choisir. Avant de commencer, غادي نقولكم بلي le pronom qui يعوض un sujet. Le pronom que يعوض un mot ولا un nom ولا un groupe de noms اللي يكون الدور تاعو COD. Encore le don. Le pronom don يعوض لنا un COI ou bien un complément de nom. Le pronom ou يعوض لنا un nom ou un groupe de noms اللي يكون الدور تاعو la fonction تاعو في la phrase un CCL un complément circonstanciel de lieu ou bien aussi un CCT. هذه لازم تعرفوها. On revient à notre phrase. Cette ville est merveilleuse. عندنا هنا sujet. Cette ville est merveilleuse. Sujet verbe. قلنا كي يكون عندنا un sujet ونبغي نعوضه اش ندير؟ Je vais utiliser le pronom. Quel pronom parmi les quatre? C'est le pronom qui remplace un sujet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça y est, عرفنا le mot répété وين راه الكلمة المكررة وين راهي عرفنا la fonction تاعها في la phrase الدور تاعها في la phrase عرفنا بلي sujet très bien donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme pronom? Le pronom qui très bien عرفنا بلي نخدمو بلو pronom qui. La deuxième étape ou bien l'étape suivante كيفاش on va réorganiser cette phrase كيفاش نعاودو ننظمو هادو les deux phrases باش نديرو une seule phrase. J'ai visité une ville.
Maintenant, cette ville, قلنا غادي نعوضوها le pronom qui. Donc, au lieu نكتب cette ville, نكتب le pronom qui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai visité une ville qui est merveilleuse. On va réécrire cette partie. Qui est merveilleuse. Point. Voilà une seule phrase complexe composée de deux propositions. Les deux propositions sont reliées par le pronom relatif qui. Très bien. هادو هما les étapes اللي تتبعوهم يعني تبعنا خطوة بخطوة وبالتفصيل. Maintenant, on va voir un autre pronom. Ce livre est intéressant. J'ai acheté ce livre hier. Le mot répété, bien sûr, c'est ce livre. Donc, quelle est sa fonction? واش هو الدور اللي تلعبوا هاد الكلمة في la phrase. J'ai acheté ce livre hier. J'ai acheté quoi? J'ai acheté un livre. معناتها ce livre راهي c'est au D. Complément d'objet direct. نرجعوا la règle اللي كتبناها هنايا. قلنا كي يكون عندي un COD, qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom? Eh bien, je vais utiliser le pronom que. Très bien. Maintenant, on va voir comment on va réorganiser les deux phrases pour éviter la répétition. Ce livre est intéressant. J'ai acheté ce livre hier. قلنا نخدموا بالبرونون كو. صح كيفاش غادي نعاود ننظم؟ قلنا ما تنساوش باللي le pronom relatif, la PSR toujours يكون تجي مورا l'antécédent. L'antécédent هنا وين راه؟ في la première phrase, la phrase principale, l'antécédent وين راه؟ ce livre هنايا هذه هي قلنا l'antécédent معناتها دروك نبدا في la proposition subordonnée relative. معايا ou la proposition subordonnée relative باش تبدا le pronom relatif. Très bien. Le pronom relatif اللي غادي نخدموا به دروك قلنا c'est le pronom que. Ce livre que. نكملوا la phrase تاعنا اللي غادي تولي subordonnée relative. Que شبقى لنا كي قلعنا ce livre عوضناها بكو ما نشوفلهاش دروك. J'ai acheté hier. نعاود نكتبها كيما راهي. J'ai acheté donc شدلنا بدينا في la principale. On a séparé la principale. On va la séparer ici. On va insérer la proposition subordonnée هنايا. Comment on va insérer? Donc كتبنا le début à la principale ou اللي هو l'antécédent, ce livre. On a inséré la proposition subordonnée ou بدينا بكو bien sûr parce que c'est le pronom. ومن بعد كملنا la subordonnée, ce livre que j'ai acheté hier, virgule. Ça y est, كملنا la proposition. دروك نعاودو نكملو la principale. شبقى لنا la principale. بقالنا est intéressant. نكتبو est intéressant. On va écrire en bleu. Et intéressant. Point final. Voilà. Maintenant, on va voir un troisième exemple. Troisième pronom. Nous avons visité une ville. Les habitants de cette ville sont sympathiques. Quel est le mot répété? Toujours. Le mot répété, نحوسو عليه في la deuxième phrase. ماشي تروح تحول في la première où tu soulignes par exemple la ville, parce que la ville qui est répétée. Le mot répété,
يكون في لا دوزيام فراز، ماشي تروح تسطر عليه هنا وتقول هذا هو لو مو ريبيتي وتروح تعوض فيه نو. C'est dans la deuxième. Donc les habitants de cette ville, le mot ville est répété. بصح le mot ville ما راهش وحده، راه داخل في groupe. Un groupe qui commence par deux. Les habitants de cette ville. C'est ça l'expression qu'on va remplacer. هذه هي العبارة اللي غادي نعوضوها un pronom relatif. Maintenant, on doit savoir quelle est la fonction grammaticale de cette expression fait de la phrase, la deuxième. واش هو الدور اللي راهي تلعبوه في la phrase. كي نقول لكم la fonction معناتها est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un COD, est-ce que COI, complément de nom, etc. Un adjectif, épithète, attribut, هادو هما les fonctions. Les habitants de cette ville, de cette ville. C'est quoi cette fonction? Quand je dis par exemple l'ordinateur de mon père, c'est quoi ça? Le cartable de mon frère. Eh bien oui, c'est un complément de nom. Quel est le pronom qu'on va utiliser? Puisque c'est pas un sujet, donc ما نخدموش بلو pronom qui. الدور تاع هاد الكلمه المكرره ماهوش ان سي او دي، دونك ما غاديش نستعملو كو. بقاولنا زوج اللي هما او اي دون، غادي نختاروا واحد من هادو. الوغ شا قلنا كي يكون عندي سي او اي وي لو كومبليمون دوبجي انديريكت ولا ان كومبليمون دو نون، هنايا نخدم بلا بروبوزيسيون او بلوتو بلو برونون دون. ولا كان عندي سي سي ال ولا سي سي تي نخدم او. حنا شا قلنا بلي دو سيت فيل راهي كومبليمون دو نون، ça veut dire je vais utiliser le pronom don. دروك غادي نعاودو ننظمو هاد لي دو فراز باه تولي عندنا اون سول فراز كومبوزي وين تفادينا فيها التكرار. شنديرو كوم توت الوغ، نبداو بلا برينسيبال. وكي نوصلوا عند لو مو اللي هو لونتيسيدون كيما هنايا فيل، هذه هي اللي عاودناها. معناتها كي نوصل عند كلمه تاع فيل هذه في الجمله الاولى نحبس باسكو هي لونتيسيدون ونبدا نخمم اش غادي ندير وكيفاش غادي ننظم لا سوبوردوني ريلاتيف. شا قلنا nous avons visité une ville. Ça y est, ici je m'arrête ونبدا نخمم. Normalement هذه هي l'antécédent، معناتها دروك غادي نانسيري لا بروبوزيسيون ريلاتيف. بصح كيفاش غادي نكتبها؟ toujours قلنا la proposition relative commence par un pronom relatif. Très bien. شنو هو le pronom relatif اللي قلنا هنا غادي نخدمو به؟ c'est dont. معناتها نكتب dont. Deuxième phrase هي اللي غادي نرجعوها subordonnée relative. شنقولو dont. bon هنايا les habitants de cette ville sont sympathiques. de cette ville هي اللي غادي نعوضوها، معناتها ما نزيدش نشوفها في لا deuxième phrase. هذه نغطيها صاي، هذه راني معوضتها بلو برونون دون. دروك نعاود نكتب لو غيست، الحاجه اللي بقات لي من لا فراز هذه نعاود نكتبها دون. عاود لي زابيتون كيما راهي نكتبها دون لي زابيتون encore les habitants نكمل sont sympathiques. point final. في هاد لا فيديو جبت لكم كل الحالات تاع لي برونون ريلاتيف سامبل. Ce reportage a eu un prix international. يعني هاد لو reportage ربح جائزة عالمية. Je viens de parler de ce reportage. Toujours, quel est le mot répété? Eh bien, c'est le mot reportage.
de ce reportage. هذه هي عبارة اللي غادي نعوضوها. Je viens de parler de ce reportage. Alors je pose la question, je viens de parler de quoi? Je viens de parler de quoi? Quand je pose la question de quoi? De qui? À quoi? À qui? On va retrouver quoi? Quand je pose cette question? Eh bien, on va retrouver le COI, le complément d'objet indirect. Qui m'a fait le COD, toujours on pose la question quoi? J'ai fait quoi? Par exemple. Donc je viens de parler de ce reportage. La fonction تاعها هي complément d'objet indirect. نرجعوا la règle. قلنا كي يكون عندي un complément d'objet indirect, plutôt بنعوض كلمة اللي الفونكسيون تاعها complément d'objet indirect. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom relatif? Je vais utiliser le pronom dont. Très bien. نرجعوا la phrase تاعنا الأولى اللي هي la phrase principale. نبداو نكتبوا ce reportage. Ou bien on peut dire le reportage parce que كي نعاودو نكتبوا هاد لي دو phrases يصراو دي changements. Parmi les changements اللي يصراو ce تولي le reportage. Mais faites attention, est-ce que نكمل la principale تاعي ولا نحبس هنا ونخمم في la subordonnée relative? Eh ben je m'arrête ici. علاه؟ parce que هذه هي l'antécédent. reportage. هذا هو l'antécédent. شو قلنا le pronom qu'on va utiliser c'est quoi? Toujours c'est le pronom dont. نكمل في لا سوبوردوني ما نكملش هنايا هذه لا برينسيبال هذه نكملها حتى من بعد دروك نكمل في لا دوزيام فراز هنايا قلنا اون فا كاشي صاي هاد لو مون ندرقوه ما غاديش نزيد نشوفو باسكو عوضتو بلو برونون دون سي بون نشوف لو ريست لو reportage dont je viens de parler نكتبوها كيما راهي je viens de parler. هنا ندير فيرغول كملت لا سوبوردوني ريلاتيف ونرجع لا برينسيبال نكملها باسكو كيما ليكزامبل اللي شفناه الساعه on a séparé la principale et on a inséré la relative. نرجعوا لهنا la proposition la phrase principale ce reportage صاير هنا a eu un prix international. اللي بقات لي نكملها دروك. A eu un prix international. Point final. Le reportage dont je viens de parler a eu un prix international. Voilà, on arrive maintenant au dernier exemple. L'entreprise est très connue. J'ai déposé mon CV dans cette entreprise. Toujours, la deuxième phrase où on choufou le mot répété, c'est quoi? Le mot entreprise. Le mot répété. Maintenant, le mot entreprise, la phrase l'oula, ou elle est l'antécédent. Juste après le mot entreprise, je vais insérer la proposition relative. Non. هذه من بعد. دروك نعرفوا le mot entreprise, il occupe quelle fonction? صح. Faites attention. هنا le mot entreprise ما راهش وحده. راه داخل في groupe de mots. Dans cette entreprise où j'ai déposé mon CV. Quand je pose la question où, je vais chercher un lieu. Le CCL. La règle, il y a le pronom où occupe deux fonctions. Le CCL et le CCT. Très bien. Ça veut dire je vais utiliser le pronom relatif où. Maintenant, on va essayer de réorganiser, de réécrire les deux phrases pour obtenir une seule phrase composée. Bon, là, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu.
On commence toujours par la principale. L'entreprise je m'arrête ici. Donc, مش la principale, نروح نشوف la relative. L'entreprise. Maintenant, je vais écrire le pronom relatif. اللي قلنا غادي نخدموه le pronom ou. Très bien. On continue, on termine la PSR. Je vais cacher cette partie. ونروح نشوف le reste. شابقة لي في la deuxième phrase. Ou نكملها كيما راهي. J'ai déposé mon CV. نكتبها كيما راهي. Ou j'ai déposé mon CV. CV c'est quoi? والسيرة الذاتية. Où j'ai déposé mon CV. كملنا la subordonnée. Virgule. ونرجع نكمل la subordonnée. هنايا j'aurais aimé كون درتها avec une autre couleur mais bon. هذه هي la PSR. ونكملوا دروك la principale. L'entreprise où j'ai déposé mon CV. هنايا حبسنا. هنايا. On a séparé la principale ici. Donc, il me reste cette partie. نعاود نكتبها. Et très connue. Et voilà. Point final. Bien sûr, ici, on ne doit pas oublier l'accord du participe passé. On ajoute le E parce que l'entreprise est féminin singulier. Maintenant, je vais vous dessiner ici le tableau des fonctions. Les fonctions des pronoms relatifs. وصلنا والحمد لله لنهاية الدرس. إن شاء الله تكونوا ديتوا فايدة من هذا الفيديو. وما تنساوش لايك. بون اللي ما يعرفش الفايدة كي يدير جيم. كل ما زادوا عدد لي جيم في لا فيديو تظهر للناس أكثر وأكثر بيشوفوها. يعني وهاد لا فيديو وكاع لي فيديو يعني اللي نديرهم عندهم يعني محتوى تعليمي تربوي 100%. فأنا اللي عليا راني نتعب ونصنع في المحتوى التعليمي وانتوما يعني بفضل الله إن شاء الله راح تساهموا في نشر هذا المحتوى. فأي إنسان تعرف ممكن تفيدوا هاد لا فيديو ولا لي زوتر فيديو اللي درتهم يعني شاركهم معاه وسواء كانوا زملاء أو لا فامي جيران ايتو. وختاما يعني نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى إن شاء الله.